pues mi nombre es Jorge, trabajo para el Partido Demócrata Europeo. Ya lo sabes, este partido fue fundado hace 15 años. Estamos presentes en todo el continente. Estamos en el Parlamento Europeo, estamos la pierna demócrata, el grupo demócrata y liberal. Este grupo no es el mayor, tampoco no el más poderoso, pero es el más fiel, el más investido a la construcción europea. Ya lo sabes también, este grupo tiene un futuro muy importante porque es el único grupo que crecerá después de las próximas elecciones de mayo, notablemente con En Marche, que estará seguramente con nosotros. Ya lo sabes también, 2019 estará un año importante para Europa. Primero Brexit, después la elección en mayo, una nueva comisión con un nuevo programa de trabajo. Mesmo si es imposible saber cómo estará la Europa en un año, nosotros sabemos lo que queremos, eso es el más importante. Entonces, hoy estamos aquí para presentar el manifiesto del Partido Demócrata. Estoy muy feliz de pasar la palabra a mis jefes, Miquel Berzarco y Antonio Mario Pinto. Muchas gracias. Bueno. Bos días, benvidos a esta segunda charla que vamos a iniciar agora dentro da xornada que estamos a desenrolar sobre a refundación de Europa e que o partido, coa colaboración do apoio e patrocinio do Partido Demócrata Europeo, pois estamos a desenrolar neste día en Lugo. Estou segura que será unha xornada na que coñeceremos moitos detalles da Unión Europea que agora mesmo se encontra certamente amenazada. Paso a presentarlles os convidados que nos acompañan agora, que son o señor Miquel Berzarco, naceu en 1969, licenciado en Ciencias Empresariais, foi director e coordinador do Goberno Vasco e actualmente é o buroquí responsable de Relacións Internacionais do Eusko Burobacha e ademais é membro do Consello do Partido Demócrata Europeo. Temos ademais contamos coa presencia do señor Antonio Mariño Pinto, que é eurodiputado e presidente do Partido Demócrata Republicano de Portugal, vicepresidente do Partido Demócrata Europeo, conta cunha dilatada carreira xornalística e como abogado, precisamente na abogacía foille concedida unha medalla de honra por ilustre Colexio de Abogados de Portugal, que ademais foi presidente. Nunha época tivo que defender tamén tivo que facer defensa da democracia en Portugal durante a dictadura de Salazar, motivo por o cal estuvo na cadea e despois participou no goberno de Macau como asesor. O noso terceiro convidado é o Juan Carlos Piñeiro, que é o secretario xeral de Compromiso por Galicia desde xaneiro de 2017. Juan Carlos naceu en San Cibrao, no Concello de Cervo, é técnico en prevención de riscos laborais e asesor en materia laboral. Foi un destacado membro do movimento sindical, o que levou a acadar a Secretaría Sindical da Mariña de Lugo. Actualmente colabora con distintos medios, tanto escritos como falados, con artigos de prensa e diversos faladoiros radiofónicos. Si vos parece, benvidos aos tres, moitas gracias por acompañarnos esta mañá. Pasamos a facer a primeira pregunta. A Unión Europea está a vivir agora mesmo un momento incerto, o futuro é unha incógnita, non sabemos, unha incógnita para todos. Dende o Partido Demócrata Europeo, cales creen que son as amenazas ás que debemos facer fronte para avanzar neste espazo de paz, de seguridade e de progreso
que representa a Unión Europea. Para mí. Para usted. Buenos días a todos. Me permitam hablar una lengua que todos compreendemos muito bem, que é o portuñol. É uma língua galaico-portuguesa. É a versão moderna do viejo galaico-português, da língua galaico-portuguesa. Bom, em primeiro lugar, as ameaças à União Europeia. As piores ameaças, possivelmente, são aquelas que os dirigentes europeus não são capazes de ver, de identificar. Há muitas, naturalmente, que já estão identificadas e para as quais é necessário desenvolver antídotos, desenvolver novas políticas, novas formas de equacionar os problemas e novas formas de construir as respectivas soluções. E eu penso que uma das principais ameaças é o crescendo do populismo de extrema-direita. A extrema-direita assenta suas práticas políticas em valores que han sido derrotados há 70, 80 anos na Europa, a supremacia de uns homens sobre os outros, a superioridade de uns sobre os outros, o horror ao outro, ao desconhecido, ao negro de África, ao árabe do norte da África, ao oriental, etc. A ideia europeia central neste combate, nesta situação, la podemos encontrar em El Renascimento da Europa, que ha elaborado, ha colocado o homem pela primeira vez no centro das preocupações e no centro de toda a atividade humana. Nasce o homem com radical de dignidade mínimo, mas que é igual para todos os homens, seja qual seja a sua religião, a sua cor, a sua cultura, a sua origem, a sua posição personal. Todos os seres humanos têm o mesmo radical de raiz, radical de dignidade. Depois, cada vai a desenvolver novas potencialidades, a forma como participa em la construção social, a forma como dá seu contributo para os bens coletivos, enfim, se desenvolve, se desenvolve patamares diferentes de dignidade, mas há radical de dignidade. E a extrema-direita, o populismo, é instrumento que a extrema-direita hoje utiliza para chegar ao poder, para tomar o poder e realizar seus fins. Noutros tempos, a extrema-direita utilizou outros métodos. A extrema-direita, em los anos 30, marchava em las ruas de botins de militares, com fardas, com violência física. Agora não. Agora é o populismo. É dizer ao povo, ameaçar ao povo com os seus próprios medos. É desenvolver os medos das populações, o medo dos árabes, o medo dos negros, os medos que vêm aí, os migrantes e que vão ocupar tudo e tirar-nos nosso bem-estar, nossas pensões, nossas escolas, etc. E isto é a forma atual de agir, atuar, a mesma extrema-direita que em los anos 30, los anos 20 e los anos 30 utilizava a violência física para amedrontar, para aterrorizar as pessoas. Este é dos grandes problemas hoje da União Europeia. Há outro problema, e eu não posso deixar de vos chamar a atenção para ele. Há uma crise de dirigentes. Os dirigentes europeus hoje não são buenos, não são geniais como foram no ano passado. Nós tivemos grandes dirigentes no final da guerra, ainda sobre os escombros dessa catástrofe imensa. Houve homens e mulheres que pensaram na Europa para além do horizonte visível, para além daquilo que se via que era possível ver. Eles projetaram uma Europa nova, uma Europa em que os países e os povos cooperavam entre si e não se guerreavam e não se combatiam,
se combatiam entre si. Hoje nós não temos dirigentes. E a prova de que não temos dirigentes é o que acontece com o Reino Unido, com o Brexit. E para terminar, vos digo, para ver, o Brexit é a manifestação da mediocridade do primeiro-ministro inglês de então, o Sr. David Cameron. O Sr. David Cameron sentia-se ameaçado por la direita, extrema-direita britânica, nomeadamente por o Partido Independente do Reino Unido, UKIP, do Sr. Nigel Farage. E então, qual foi o seu plano? Foi este muito simples. Eu vou, porque a extrema-direita queria sair da União Europeia. E o partido de Cameron não o queria. E como não o queriam os trabalhistas. E então ele decidiu, vou prometer um referendo em las eleições, como o resultado não vou ter uma maioria absoluta, vou ter uma maioria relativa, invitarei para o governo o Partido Liberal, que é contra os referendos sobre a saída da União Europeia, e então prometo o referendo, mas não o harei porque direi que o Partido Liberal não o quer. O problema é que ele ha ganhado com maioria absoluta. A história muitas vezes nos apresenta aquilo que nós dissemos que queremos, mas na verdade não queremos mesmo. E então teve que realizar o referendo. E não estava preparado, nem o Partido Britânico, nem o Partido Conservador, nem nenhum partido estava preparado para lá sair. Aliás, quero dizer-vos também que nem o Reino Unido no seu conjunto, nem a União Europeia no seu conjunto estavam preparados para o Brexit. E então, o resultado é o que estamos vendo. É o caos político no Reino Unido e na União Europeia. Uma única palavra para ressaltar o otimismo que devemos ter. A história não vai poner nos problemas que nós não sejamos capazes de resolver. A história nunca pôs ao europeu problemas que os europeus não sejam capazes de resolver. E os europeus vão resolver este e todos os problemas que a Europa hoje está vivendo. E vai relançar, porque a Europa só avançou após momentos de grandes crises, após as grandes guerras, após as grandes epidemias, depois das grandes catástrofes. E a Europa vai dar um passo muito grande depois de resolver estes problemas, que vai a resolvê-los. Estamos seguros totalmente. Estamos seguros que Europa responderá como o señor Mariño di e será capaz de resolver este conflito. Señor Miquel Burzaco, querenos apuntar algún... Bueno, buenos días a todos, una pequeña introducción. Yo siento no poder falar en galego, pero no falaré en vasco, en euskera. Entonces, bueno, ahora me podréis entender. Bueno, primeramente un poco mi orgullo en poder representar al Partido Nacionalista Vasco en este evento aquí en Lugo, y también en nombre del Partido Demócrata Europeo, y una doble satisfacción, primero por compartir panel con mi amigo Mariño y con Piñeiro, que es secretario general del partido hermano del PNV aquí en Galicia, y en segundo lugar mi satisfacción por estar en Galicia. Es la primera vez que estoy en Lugo, pero no en Galicia, y esta tierra siempre me ha recibido a mí con muchísimo cariño y con muchísima hospitalidad. Creo que es muy fácil para uno de fuera venir aquí a Galicia, y yo la verdad es que esta tierra prácticamente la siento como mía. A partir de ahí, yo quería hacer una pequeña introducción inicial breve. Yo represento al Partido Nacionalista Vasco, soy responsable de exteriores de la Ejecutiva Nacional del Partido Nacionalista Vasco, y el próximo año cumplimos 125 años de historia, y lo digo con mucho orgullo, porque ahora está de moda la nueva política, estos partidos, los tránsfugas, uno que es de un partido y de repente pasa mañana es de otro. Yo soy de este partido, estoy en este partido. ¿Sí? Te dejamos el día que no esté en la Ejecutiva, pues me iré a mi casa, pero seguiré siendo afiliado del partido, independientemente del rumbo de la estrategia que se vaya a tener, ¿no? Y somos un partido pequeño, pues porque al final yo creo que, nuestro método de actuación, nuestro territorio obviamente es pequeño, pero somos un partido que en 125 años de historia, yo creo que si hoy estamos liderando el País Vasco, como hace 40 años,
Y si hoy que en España está el tema muy convulso, pues bueno, es gente que obviamente no es vasca ni es nacionalista, pero nos pone un poco como referencia de un partido más o menos ordenado, es, a mi juicio, digo en otras zonas que no es Euskadi, es a mi juicio porque creo que en los 125 años de historia hemos mantenido mucha coherencia, mucho rigor, una misma ideología, que obviamente hemos intentado acompasar nuestro discurso político a los tiempos, lo mismo ahora que hace 50 años o que hace 124, ¿no? Y lo digo porque yo creo que es uno de los problemas que tiene precisamente Europa y que es uno de los problemas por los cuales Europa ahora está sufriendo, ¿no? Nosotros en el ámbito de estos 125 años siempre hemos sido profundamente europeístas. Fijaros que nuestro segundo Aberri-Eguna, en 1933, nuestro lema fue Euskadi Europa. Euskadi Europa cuando los tratados de Roma se aprobaron en el 57. 25 años antes ya estábamos hablando nosotros de Euskadi Europa, que queríamos Europa y queríamos que Euskadi tuviera una presencia en Europa. Y este año se han cumplido 70 años del Consejo Español del Movimiento Europeo y nosotros también fuimos uno de los partidos impulsores de todos los movimientos desde nuestra anterior familia, que era la democracia cristiana. En el año 2000 nos echó de nuestra casa el presidente Aznar. Ellos eran los que financiaban esencialmente la Internacional Demócrata Cristiana y Aznar... Fue Aznar. Sí. Nos echó de la Democracia Cristiana Internacional. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos han echado de nuestra casa, ¿a dónde vamos? ¿No? Y en el 2003, con esa misma vocación europeísta, fuimos uno de los partidos fundadores del Partido Demócrata Europeo. Creo que hemos tenido una participación bastante activa en lo que es la elaboración del manifiesto, que nos sirve un poco como base ideológica de lo que va a ser nuestro planteamiento en las próximas elecciones europeas. Y lo esencial del manifiesto europeo es que hay un preámbulo inicial en el que sinceramente estamos preocupados, sobre todo la familia nuestra, de cuál es el momento actual de Europa. Creemos que Europa nunca ha estado en un momento de tanta debilidad, hasta el punto que nunca en la historia del proyecto europeo está en entredicho incluso la propia existencia del proyecto, ¿no? Antes de pensar pues cuáles son los antídotos, yo creo que hay que pensar, bueno, cómo hemos podido llegar hasta aquí, ¿no? Yo creo que no me voy a extender ahora en esta primera intervención en cuáles son las cosas, pero es importante intentar conocer cuáles son los motivos por los cuales estamos llegando a esta situación más o menos límite, porque si no eres capaz de analizar qué te ha pasado, pues también es difícil de dar con las soluciones, ¿no? En todo caso, bueno, nosotros intentamos plasmar lo que es nuestra visión política conjunta del Partido Demócrata Europeo en lo que es el manifiesto, pero por encima de los tres pilares que estamos diciendo y que de alguna forma constituyen también un poco la propia estructura de esta jornada del día de hoy, yo diría que hay un problema de fondo y que está por encima de esos tres pilares. ¿Cuál es el problema que tiene actualmente Europa? Que de alguna forma también lo ha dicho mi compañero y sobre todo mi amigo Mariño. Tenemos un problema político. Europa no tiene proyecto político, Europa no tiene liderazgo político y Europa necesita saber hacia dónde va. Y eso a nivel político, o sea, el mayor problema de todos es que hace falta un nuevo proyecto político. Y seguramente el nuevo proyecto político del futuro tampoco hay que inventárselo, simplemente lo que hay que hacer es buscar en la historia, buscar en los orígenes. Tenemos que volver a nuestros orígenes. Y un último mensaje. Creo que gran parte de la situación límite en la que estamos ahora hay que también hay que ver quiénes son los responsables. Gran parte de esta culpa lo tiene el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo. Vamos a ver, los últimos 40 años que España y Portugal, de tantos años que estamos en Europa, ¿quiénes han sido los partidos que han estado dirigiendo Europa? Pues esto era como la alternancia en España hasta esta nueva situación donde hay una multiplicidad de partidos. Bien el Partido Popular Europeo o bien el Partido Socialista Europeo son los que históricamente han estado gobernando Europa, los puestos clave y las instituciones. Y si hoy estamos en crisis es porque ellos no han sabido darle a Europa los cambios que requería acorde a lo que es la sociedad. Entonces,
también seamos conscientes, primero, de que las cosas no se han hecho bien. ¿Y por qué no se han hecho bien? Porque seguramente no se han tomado decisiones, hemos estado al que da bien, a hacer las cosas correctas y no hemos tomado decisiones que la política se está, pues efectivamente para tomar decisiones que muchas veces no son cómodas, pero son las que te pueden llevar efectivamente a seguir teniendo un liderazgo en el mundo que al día de hoy no lo tenemos. Juan Carlos, sí. apúntanos tú alguna... Ben, 4 pinceladas. Primeiro, se me permitides unha licencia, darlle a benvida aos nosos compañeros do PNV e do PDR, que menos que sendo anfitrión e estando na miña provincia, ademais, que me corresponde darvos a benvida a esta terra acolledora que é Galicia e que vos podedes sentir na vosa casa, eu que sei que é así, non? Un pouco, sin afondar moito nos criterios, vedes que o debate vai por un camiño que non é o normal en este caso. Non estamos falando moito da extrema dereita, do auxe, de tal, porque ese, para min, non é un dos problemas da Unión, senón unha consecuencia dos problemas da Unión. E as consecuencias son derivadas dun problema que hai que analizar o porqué e por que estamos nesa situación. Eu creo que é unha cuestión moi fácil de entender, polo menos, dende o meu punto de vista, teño moi fácil de entender, que é a propia definición do camiño a onde quere chegar a Europa. Nosotros, que somos un partido europeísta, igual que os nosos compañeros que estamos aquí, entendemos unha Europa como un Estado, un gran Estado que ten que ser o paraugas cunha defensa común, cunha política común, con unha posta en valor da potencia dos nosos territorios. Pero, precisamente, ese é o gran problema, é dicir, o problema de Europa son os Estados, a configuración de Estados europeos, é dicir, ninguén quere soltar o seu cupo de poder, ninguén quere ser xeneroso nunha construción europea plena, porque sería perder o que eles mal chaman identidade. A identidade non está nos Estados, está nos povos. Entón, a cuestión, eu creo que aí é un dos factores do que ninguén está a falar. Estamos falando de discursos superficiales sobre o auxe da extrema dereita, sobre tal, e se vos fijades, a bandeira que utiliza a extrema dereita precisamente é a bandeira dos Estados. A bandeira de sacar os discursos de poñer a bandeira no balcón, os discursos de enfrentar unha bandeira con outra, cando ao final o que tiñamos que ter é a bandeira europea como paraugas e a bandeira das nosas rexións no corazón, non? Ese é un problema importante na configuración europea, ao final. Un pouco, para dicilo en idioma coloquial, que queremos ser de maiores, non? Cal é a Europa que queremos para ser de maiores? Eu teño claro, eu quero unha Europa que seña un Estado pleno, que nos representa a todos, que nos sitúe nun debate global, que nos sitúe no medio de dúas potencias importantes como son China e os Estados Unidos, posta en valor dos nosos valores, valga a redundancia, non? Como decía antes Enrique Prior, queremos transformar no museo do mundo. Podemos ser o museo do mundo, pero somos moito máis. Temos que ser o facho, temos que ser o faro da vanguarda, da democracia, o faro das liberdades. E para eso temos que ter moi claro que temos que ser xenerosos e ceder moitos espacios, non? Poñendo aí o acento e poñendo aí o debate, podemos ir, digamos, restando o discurso de agitar a bandeira e de agitar o falso patriotismo, non? Moitas gracias, Juan Carlos. Pasamos agora á seguinte cuestión, un pouco afondando no que comentaran xa, como comentaban ou apuntaron os nosos, non sei se se escoita, que apuntaron os nosos convidados, tendo en conta a falla de liderazgo que tamén apuntaron. Creen que é posible a construción dunha nova Europa que se base na refundación dos valores orixinarios que impulsaron no 1957 a fundación deste espacio común da Unión Europea? É obrigatório. Eu recordo muito da minha atividade política e utilizo muito uma frase do Papa Paulo VI que dizia: a paz é possível, portanto é obrigatória. É possível e torna-se, por ser possível, se torna obrigatório. Mas agora deixem-me fazer uma apresentação também do meu partido, do Partido Republicano e Democrático e Republicano, aliás, de Portugal. É um partido que foi fundado em 2015 por algumas centenas de cidadãos portugueses, fundado em Coimbra. No dia 5 de outubro
precisamente o dia em que, em 1910, foi proclamada a República em Portugal. E é um partido republicano porque defende os valores da República. E é um partido democrático porque defende os valores da democracia. Então, porquê um partido democrático e republicano? É muito simples. Porque há democratas que não são republicanos e há republicanos que não são democratas. Nós somos as duas coisas. O Partido Democrático Republicano é republicano e é democrático. Não concebo a realização dos valores superiores da humanidade sem ser através de uma república, sem ser através da supressão dos direitos políticos de castas de pessoas, de castas de famílias que herdam o direito à chefia do Estado. Para mim, isso é uma aberração. E, curiosamente, as formas de governo que a humanidade encontrou ao longo da sua história, as primeiras tiveram a configuração da República, desde em Roma e noutros. Portanto, o povo, bem ou mal, tem o direito e o dever de escolher. E por isso é que eu também digo a este propósito que os europeus têm o direito de escolher os seus deputados ao próximo Parlamento Europeu, mas têm também o dever de o fazer. Por isso, apelo a todos vós que votem nas próximas eleições, mas apelo também a cada um de vós que apelem a todas as pessoas que conheçam para votar. Porque não votar, abster-se nas próximas eleições, é favorecer os projetos anti-europeus, nomeadamente encarnados pela extrema-direita. Eu, como disse na minha intervenção anterior, a Europa está num processo de renascimento, de relançamento, de se projetar para as questões do futuro. A globalização, por um lado, as ameaças que impendem à paz mundial, quer por parte de potências como a Rússia, a Turquia, a própria China, a Índia, o Paquistão, com as suas armas nucleares, quer a própria instabilidade que o novo presidente americano veio trazer ao equilíbrio geoestratégico mundial, são ameaças sérias à paz. E, portanto, a Europa tem que se preparar para a guerra. Só terá direito à paz, só poderá atingir a paz quem estiver preparado para a guerra. Isso já diziam os romanos, os antigos, na sua imensa sabedoria. Vis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Quem não tiver exércitos é uma tentação para quem os tem, para serem dominados, para serem conquistados. E por isso a Europa também tem de relançar um debate profundo sobre a sua própria defesa. No futuro vai ser muito difícil que os americanos tenham um comportamento idêntico ao que tiveram no passado da Europa. Vieram cá lutar pela democracia em 2 guerras, num espaço de menos de cerca de 30 anos. Vieram aqui à Europa lutar pela democracia. Não é aceitável, ou pelo menos é de bom tom, é prudente pensarmos que no futuro os americanos poderão adotar uma postura diferente. E o Sr. Donald Trump não se tem cansado de evidenciar isso. E, portanto, a necessidade de a Europa estruturar umas forças armadas que a defendam. A defesa europeia não pode estar confiada a generais que não são europeus. Este é um princípio prudente, cauteloso e que deve estar brevemente no debate público no seio da Europa. É óbvio que isto vai ter consequências. Vai ter consequências e, possivelmente, vai provocar muitas reações contrárias. Deixem-me dizer-lhes umas informações que eu utilizo frequentemente nos debates públicos sobre a União Europeia. A União Europeia é composta por 28 Estados ainda, vai passar a ser 27, que representam cerca de 510 milhões de habitantes, ou seja, 7% da população mundial. A União Europeia, esse 7% da população mundial, produz 21% do PIB
mundial. De toda a riqueza produzida anualmente no planeta, 21% são produzidos na Europa, pertencem à Europa. Mas mais importante do que tudo isso, a União Europeia gasta mais de 50%, mais de metade de todas as despesas sociais do planeta. 7% da população gasta em seu benefício mais de 50% de todas as despesas sociais do planeta. Isto significa que aqui se atingiram patamares de bem-estar coletivos que nunca antes se atingiram em nenhuma época da história, nem hoje se atingem em nenhum outro local do planeta. Um americano que venha à Europa, que venha aqui a Lugo, à Galiza, e vê um mendigo ser atropelado na rua, o mendigo é socorrido por uma ambulância, é levado para um hospital e é tratado, independentemente de saber se tem ou não tem dinheiro, se tem ou não tem seguro. Acontece aqui, acontece em Portugal, acontece em qualquer país da Europa. São tratados gratuitamente. E o americano é espantado, porque nos Estados Unidos não é assim. Quem tiver dinheiro pode tratar-se num hospital, quem não tiver, não entra no hospital. Um japonês ou um oriental vem aqui a Lugo, ou a Coimbra, ou a Portugal, ou qualquer... E o quê? Vocês trabalham 11 meses por ano e recebem 14 ordenados por ano, 14 meses. O subsídio de férias, o subsídio de Natal e o mês de férias. Portanto, os subsídios para a maternidade, os subsídios para a infância, o ensino gratuito, a saúde gratuita, a assistência aos deficientes, aos idosos, até aos refugiados que aqui vêm, são níveis de bem-estar inatingíveis. Ora bem, isso foi em parte conseguido não só pela iniciativa dos europeus, pela capacidade realizadora dos europeus, mas também porque a Europa, a União Europeia no seu conjunto, não fez gastos militares. Os gastos com a defesa, os gastos militares, ocupam um patamar enorme nas despesas de qualquer Estado e, aqui no caso da União Europeia, seriam verbas astronómicas para se ter umas forças, ter e manter umas forças armadas. O milagre japonês só foi possível porque o dinheiro que o Japão deveria utilizar na sua defesa, nas suas forças armadas, na sua força aérea, na sua marinha, no seu exército, foram utilizados para a economia. O milagre alemão no pós-guerra, a mesma coisa. Portanto, os milagres têm causas materiais muito concretas. O que é que pode acontecer no futuro e vai acontecer? A necessidade de a Europa construir as suas próprias forças armadas vai diminuir os fluxos financeiros para o Estado Social, para estas despesas sociais. E aqui temos que ter em conta o seguinte: é preciso dar um passo qualitativo da estrutura em que assenta a União Europeia. A estrutura intergovernamental tem que ceder espaço a uma cultura e uma ação política transnacional. Assente sobretudo no Parlamento Europeu, que é o único órgão genuinamente democrático da União, na medida em que a sua composição resulta diretamente de eleições, da escolha dos povos. Bem ou mal, maus e bons, assim, estão lá os deputados que os povos da Europa escolheram e querem que lá estejam. E, portanto, a esfera do poder, a roda do poder, tem que girar no sentido de privilegiar a ação política de órgãos democráticos e não a intergovernamentalidade. Para concluir, dizendo que se os Estados os Estados-membros alocarem as suas próprias despesas militares para um orçamento militar da União Europeia, bom, a União Europeia gastaria mais que os Estados Unidos ou que a Rússia, porque de facto teria umas forças armadas e verbas astronómicas. Não é necessário tanto, mas é necessário que a própria Europa comece a olhar para a necessidade de forças armadas próprias, comandadas por europeus, para que a defesa da Europa, e a defesa da Europa não é só apenas a possibilidade real de nos defendermos de ataques externos, mas também a tranquilidade pública que essa certeza dá a cada um de nós e aos europeus em geral e a todos em geral. Moitas gracias, señor Mariño. Miquel.
hay que pensar cómo fue creado Europa, ¿no? Europa es el mayor proyecto de libre adhesión a nivel político que se gestó hace más de 60 años, ¿no? Pero claro, en un contexto mundial de dos guerras del mundo brutales, que es lo que llevó a los países fundadores a decir, oye, esto no puede ser, necesitamos la paz en el mundo porque nos estamos matando como humanos, ¿no? Esa Europa que nace con una sensación de crudeza brutal y que hay una generosidad brutal por parte de determinados países, es lo que hace sentir en ese origen un espíritu europeo y poner a las personas, poner al humanismo por encima de lo que había sido las barbaries de las décadas anteriores, ¿no? Europa que nació con esos grandes pactos humanos y por elevación, pues yo creo que fue perdiendo ese sentido originario, y luego las sucesivas ampliaciones, entre ellas la de España y Portugal en el 86, ya no entran en Europa con ese espíritu del nacimiento y efectivamente también porque han ocurrido X cosas en ese intertanto, ¿no? La última de las ampliaciones de los +10, de los del este europeo, seguramente fue una ampliación pues muy forzada, muy condicionada por lo que era la caída del muro de Berlín e integrar esos países y sacarlos del anterior influencia soviética, pero eran países que seguramente tenían demasiadas diferencias con el resto de los países que ya formaban la Unión Europea, ¿no? Se ha ido diluyendo lo que era el espíritu y las razones por las que, de alguna forma, la Unión Europea se creó, y ahora nos hemos encontrado que por primera vez en la historia esa situación de ese proyecto de libre adhesión que hasta ahora ha ido sumando, por primera vez en la historia nos encontramos que hay uno que dice que yo quiero salir. De igual forma que hay una libre adhesión para entrar, hay una libre adhesión para salir. Quiere salir y bueno, y 3 años después creemos que va a salir, pero todavía no sabemos al día de hoy, y yo estuve al jueves en Bruselas, si realmente va a haber o no salida del Brexit. Pero esa situación sí que nos está diciendo algo está fallando en este tema, ¿no? ¿Y qué es lo que está fallando en este tema? Pues precisamente ese espíritu inicial con el que se crea Europa, ese espíritu de elevación, por lo cual, oye, más importante que los países, que el sentimiento son las personas, y vamos a crear algo por encima de nuestras naciones, ese espíritu al día de hoy lo hemos perdido, y ese es el espíritu precisamente que tenemos que recuperar. ¿Cómo? Pues volviendo efectivamente, tal como has dicho tú, a los valores, ¿no? Y algo que ha dicho Mariño, que es la falta de... Para mí hay un triángulo que es muy importante, que es volver a los valores antiguos que tenía la Unión Europea. Segundo, en un proyecto político te hace falta alguien que tire del carro, te hace falta un liderazgo político. Echas la vista atrás y dices, claro, es que los orígenes de Europa, pues tenías un Schumann, un Monet, un de Gasperi, un Jacques Maritain que te habla del humanismo y que te da la ideología y lo que la gente considera que tiene que estar en el centro de Europa. Hoy Europa, si está en crisis, precisamente es pues porque el proyecto europeo se está olvidando de las personas, que eran supuestamente el centro en el origen de Europa. Entonces, nos hace falta volver a los principios, nos hace falta gente de referencia. Yo se pregunto aquí algún líder europeo, y no hablemos de los estados, líder europeo, pues cada uno tendrá su opinión, pero bueno, yo me quedo con Jacques Delors, que ya he oído un rato de Jacques Delors, y quizá, con menor medida, me puedo quedar también, a nivel personal, cada uno tendrá su opinión, me puedo quedar también un tanto con Romano Prodi, pero también he oído un montón de Romano Prodi. Y desde entonces, ¿qué gran líder hemos tenido en Europa? Pues hemos tenido burócratas y altos ejecutivos, pero no hemos tenido líderes políticos por encima de... Y eso es fundamental para que un proyecto europeo pues crezca por encima de los estados y conecte con las personas, ¿no? Lo vamos a tener, pues yo lamentablemente, esa falta de liderazgo europeo, tanto en el ámbito de discurso ideológico como de liderazgo político, yo hoy lo he hecho en falta porque creo que en los próximos años, y ojalá me equivoque, vamos a tener menos líderes europeos incluso que los que tenemos ahora. Ahora estamos intentando agarrarnos algo a Macron que no seamos conscientes que es el presidente de un país que también está muy en el derecho interno, y Merkel, que está en sus últimos coletazos, digamos así. Y luego hay un tercer aspecto que para el proyecto europeo es fundamental, que es
narrativa, es como todo, es como la ciudad de Lugo para Manuel, es como vuestra nación Galicia para vosotros. Todos necesitamos una épica, una narrativa, y Europa necesita esa narrativa, porque sí que es cierto que después de la creación europea seguramente hemos vivido la mayor cantidad de años en paz, pero eso la gente no lo valora, no valora las cosas buenas que nos ha traído Europa. Y necesitamos construir una narrativa histórica, pero también de que este proyecto europeo tiene futuro, ¿no? Termino. Los valores son muy importantes, pero ya antes lo estábamos comentando en relación a otro tema, no nos vale el discurso político si luego no lo concretamos en acciones que la gente nos lo crea. El discurso te dura un día, te dura 2 días, te puede durar un poquito más, pero luego la gente quiere que ese discurso se concrete en acciones. Entonces, Europa no puede estar hablando de libertad, de Estado de Derecho, cuando ¿qué Estado de Derecho hay en Polonia? ¿Qué Estado de Derecho hay en Hungría? Incluso, no pongamos en el mismo nivel, pero yo creo que este país, España, sufre un cierto déficit democrático, y seguramente mucho más que décadas anteriores. O sea, ¿qué queremos plantear a nivel de Europa si hay muchos ejemplos en Europa que no estamos cumpliendo con ese discurso en nuestra propia casa? ¿Qué vamos a estar hablando de dignidad humana, que tiene que ser algo fundamental en Europa, cuando tenemos la crisis de los refugiados y miramos para otro lado? Yo estuve en el primer gobierno de Urkullu, montamos, fue la crisis de los refugiados, cuando el pobre crío Aleán vivió en las costas griegas, 2015. Yo he estado revisando las cifras. Ahí Europa dijo que iba a reubicar a 160.000 personas. 2019 no hemos reubicado a 160.000 personas. España tenía una cuota de 16.231 personas y España en el 2019 no ha reubicado a 16.000 personas de esa crisis de hace 4 años. ¿Cómo podemos estar hablando de dignidad humana si luego no cumplimos un mínimo que es el mínimo exigible a los Estados y a Europa? ¿Qué vamos a estar hablando de que Europa tiene que ser el gran sitio de las clases medias, que históricamente ha sido así, cuando, tal como ha comentado el compañero en la primera intervención, si Europa, en vez de ser clase media, lo que está generando es cada vez más una desigualdad entre los ricos y los pobres? O sea, el discurso nos vale que volver a los valores, pero esos valores se tienen que corresponder con acciones políticas que demuestren que el discurso se plasma en la realidad, porque si no, la gente no va a creer en Europa, la gente nos va a seguir viendo más alejada, y me temo que aparte de Reino Unido puede haber alguna salida posterior, sino la propia extinción del proyecto. Moitas gracias, Miquel. Piñeiro, faz tú alguna... Eu, se me permitides, usar un tópico, non? Sei que non vos vai gustar, pero vou usar este tópico, non? A esta pregunta que nos fai a moderadora, eu contestaría como bon galego con 2 preguntas máis, non? Por qué e para qué? Por qué Europa e para qué Europa? Eso que nos temos que plantexar, reflexionado un pouco para dentro, por qué queredes Europa e para qué queredes Europa. Eu creo que ese é un dos puntais que temos que reflexionar sobre o proxecto europeísta, para ter claro o que queremos, non? Dicíame o amigo Miquel do ano 86, eu no ano 86 tiña 8 anos, non fagades contas, teño 42. Bueno, tiña 8 anos, pero transmitía ilusión ver aquel momento de pertencer a algo, de estar en algo, non? Para que queríamos estar? Para pertencer, para avanzar, para sacudirnos quizáis algo de rancio que tiñamos, que traíamos de atrás, non? Esa ilusión está perdida, e está perdida en base a unha cuestión que nos pasa tamén no noso Estado, no Estado español, non? A vida avanza, a sociedade avanza, os proxectos avanzan, e a veces a política non sigue o ritmo da sociedade e non consigue ser o espello da sociedade. E iso un pouco lle pasa a España e lle pasa tamén a Europa. Lle pasa a España porque hai quen defende a capa e ultraje unha transición que naquel momento foi o que había que facer, pero que non nos transformou nunha democracia, non nos engañemos. A transición española transformounos nun réximen de partidos. A transición española diseñouse para protexer a acción política. Era o que había que facer naquel momento, porque a acción política estaba perseguida. Pero 40 anos despois, cando a acción política xa non está perseguida, está normalizada e está superados moitos dos problemas e das eivas, hai que transformar esa transición en algo máis, non?
Eu non podo creer que un documento, como é a nosa Constitución, seña un dogma de fe. É dicir, os dogmas de fe hai que creelos e non cuestionalos, pero a Constitución ten que adaptarse a un novo problema. De aí, a un novo problema non, ten que adaptarse á nova realidade social, non? De aí os problemas con Cataluña, con Caixe das nacionalidades históricas, con Caixe dunha cousa que se diseñou, quizáis naquel momento, para calar os problemas que había. Ese problema podemos levar a Europa. Hoxe Europa, dicía Miquel moi ben, perdeu o liderazgo, transformouse nunha ferramenta burocrática, nunha ferramenta de grandes bloques, lobbies políticos, que son lobbies políticos, e iso non permite avanzar, porque os intereses dos lobbies políticos non son os mesmos que os da ciudadanía, nin que os da xente, nin que os da sociedade. Entón, ese é un problema grave na construción do espacio común do que queremos transformar. Non quero un mensaje negativo, dicir, eu digo eso como cando falo do galeguismo. Todo o mundo en Galicia é galeguista, síntese galego. Eu estou convencido de que todo o mundo en Europa se sinte europeo. E non é un tema, ou casi todo o mundo, vamos, quitados os que non son normales, vamos deixalo así, non? Pero non é un tema menor o de falar dunha defensa común. É dicir, non tes querencia unha bandeira hasta que a defendes. Non tes querencia a unha representación. Non falo de bandeira como obxecto físico, senón falo de bandeira como sentimento que nos pode unir nesa cuestión. Entón, eu creo que un paso importante, como apuntaba Mariño, o doutor Mariño, é ter unha defensa común. Analizado isto, a realidade é a que é. Seguimos sin edificar o para qué. E o para qué está nos piares que construyen os valores da nosa Unión Europea. A igualdade, a solidaridade, a liberdade e a democracia. E eu añadiría algo máis, a dignidade, porque a veces nos queda moito falar da dignidade, non? A dignidade das persoas vai moi relacionada con todo o resto de cousas. Unha persona, para ser digna, ten que ser libre, ten que sentirse representada e ten que traballar nese camiño. Un pouco para non estenderme máis, reflexionade nos vosos interiores, reflexionade na vosa acción política, no voso día a día, para que e por que Europa, para que e por que, e buscando esa contestación, seguro que encontrades o camiño que temos que seguir. Creo que, bueno, xa nos quedou bastante clara que sí que é necesario, como apuntaron os convidados, un novo pacto entre os ciudadáns europeos, que é a necesidade de avanzar decididamente na refundación da Unión Europea. Pero nesa refundación, Europa debe mirar só cara dentro ou debe estender a súa mirada ao resto do mundo? Naturalmente deve estender a sua mirada ao resto do mundo, porque a Europa sempre teve um projeto universalista. Os europeus nunca se remeteram apenas às fronteiras do seu território. Elas foram para o mundo. Ainda antes dos descobrimentos protagonizados por portugueses e espanhóis, sobretudo galegos aqui da Galiza, partiram muitas ainda antes disso, já a Europa tinha as rotas da seda com o Oriente, já Marco Polo andava pelo Oriente e vinham pessoas do Oriente. Portanto, a Europa sempre foi um projeto também transnacional. E nessa medida é universal. Há um espírito universalista nesta ideia de Europa, que aliás entronca nas suas raízes mais profundas. A Europa resulta enfim, o que individualiza a Europa é o que eu chamo o espírito europeu. Uma cultura radical dos europeus, que nasce, esse espírito europeu, nasce na Grécia Antiga. Nasce quando os gregos derrotam os persas, quando Temístocles vence a Batalha de Salamina em 480 a.C. e afasta o perigo obscurantista e déspota dos persas. Aí permite que a filosofia grega se expanda, nasça, se desenvolva. É o espírito crítico, é a razão crítica, é o combate ao mito, à superstição, é o combate às magias, é a afirmação da razão do ser humano que o torna individual
na vida coletiva. E é essa filosofia grega que é a primeira pedra, digamos assim, na construção deste espírito europeu. Mas depois temos outra realização fabulosa de europeus, que é o direito romano. Roma foi um império fabuloso, fez obras monumentais por toda a Europa e fora da Europa, na Ásia até, mas sobretudo em Norte da África, mas templos e monumentos espantosos, pontes e estradas, aquedutos, tudo, construções maravilhosas, mas a grande construção da Europa, dos romanos, foi o direito romano que regulou pela justiça e não pela força as relações entre os cidadãos, entre as empresas, no seio da família, etc. E, portanto, o direito romano que ainda hoje está atual em muitos dos seus aspectos. Ainda hoje é usado como fonte inspiradora para os mais modernos ordenamentos jurídicos da humanidade. E depois tivemos o renascimento de que já falei, o renascer desta cultura de construção, desta cultura de combate, de afirmação da razão crítica, de combate ao mito, às superstições, às magias, etc. E a afirmação do humanismo. Sobretudo em torno de dois grandes escritores, o Erasmo, e o seu elogio da loucura, e Thomas Mann e a sua Utopia. São duas obras fundamentais, duas obras maravilhosas desse novo espírito que renasce com o Renascimento, que reaparece com o Renascimento. Mas depois tivemos outro degrau importantíssimo, que é o Iluminismo. O Iluminismo e a Ilustração. O Iluminismo afirma a superioridade do conhecimento sobre a ignorância. Afirma a superioridade das pessoas que sabem, que estudam, que são ilustradas, que conhecem, sobre os que não sabem, sobre os que não estudaram, sobre os que não conhecem. E, portanto, é o Iluminismo que lança as bases do enciclopedismo, que lança as bases de uma nova cultura política, que transforma, por exemplo, isto, a antiga o assistencialismo que sempre existiu na Europa, desde a Idade Média, que era realizado sobretudo pela Igreja cristã, e que aceitava na virtude da caridade. Com o Iluminismo, essa caridade e esse assistencialismo transforma-se num imperativo político, que é o da solidariedade. É já um imperativo político dos Estados modernos, imposto, resultante desta transformação maravilhosa que o Iluminismo, sobretudo a Ilustração, traz. Já não precisamos, já não vamos ser solidários, prestar assistência aos outros por amor a Deus, vamos fazê-lo por solidariedade ao outro, ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao ser humano que é igual a nós. E isto tem um conteúdo político e já não um conteúdo religioso. Isto torna-se universal. E depois, por outro, o espírito, a racionalidade científica, a moderna racionalidade científica, que nos diz claramente a ciência não responde a todas as perguntas que nós façamos, que o ser humano possa fazer, mas nenhuma outra forma de conhecimento é tão honesto como é o conhecimento científico, com os seus métodos experimentalistas, com a sua humildade de dizer não é possível saber, não é possível responder, porque se formos para as magias, se formos para as religiões, se formos para todo o tipo de charlatanismo que existe por aí, dão respostas para tudo. E curam-nos de todas as doenças e fazem-nos todos os bens. É a ciência, em último lugar, que nos dá as respostas mais certas, mais corretas e mais adequadas. E, portanto, isto é um espírito universal. A Europa levou isto para fora da Europa. Os portugueses foram os primeiros a chegar ao Japão e uma das piores coisas que fizeram, levaram armas de fogo com as quais os japoneses passaram a matar muito mais eficientemente uns aos outros do que até aí. Mas foram os primeiros a chegar lá, os portugueses, a fugir de Castela, dos castelhanos, lá foram para o Oriente. Lá encontramos os holandeses a fugir dos ingleses, também lá por Timor, pela Indonésia, por lá andámos há 500 anos, povos pequenos, galegos, por todo lado, também, lá estávamos, europeus. Os Estados Unidos, o Mayflower, o primeiro navio a levar colonos ingleses, notem, eram protestantes que fugiam das perseguições religiosas, fugiam em busca da liberdade religiosa, de poderem exercer o seu culto livremente, sem a ameaça de poderem arder numa fogueira de fanatismo, numa fogueira dos fanáticos. E, portanto, a Europa é universal. A Europa pensa e projeta-se sempre para além das suas próprias fronteiras.
uma Europa virada sobre si mesmo, uma Europa endogâmica, se quisermos, política, ideologicamente e culturalmente endogâmica, é uma Europa condenada à morte. Agora, há também uma outra coisa, que é o empreendedorismo do europeu. Todos os discursos, todas as filosofias, todas as religiões, tudo aquilo que dissermos é muito bonito, mas para podermos continuar a dizê-lo, temos que pôr pão na barriga, temos que comer e que beber. E, portanto, temos que pagar as despesas, se quisermos. E eu costumo dizer o meu próprio exemplo. Eu, aos 20 anos, estava no primeiro ano de Direito da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Direito em Coimbra, e fui trabalhar. Porque vivia à custa dos meus pais, os meus pais, com toda a razão, exigiam-me determinados comportamentos e atitudes que eu não achava que não devia dar, e então fui trabalhar para ser independente, para pagar o que comia, as calças que vestia, o tabaco que fumava, as cervejas que bebia, e foram bastantes, felizmente, e portanto é preciso pagarmos as nossas despesas para podermos ser independentes e poder ser livres. Quem precisa do dinheiro dos outros para viver nunca será verdadeiramente livre. E portanto a Europa tem este projeto europeu, é credível, é genuíno e é forte, porque assenta na sua capacidade empreendedora, na sua capacidade de criar e gerar riqueza. Já o disse, 7% da população produzem 21% do PIB mundial. Isto é espantoso. Isto é espantoso. E, portanto, muito para além de si próprio. E vai continuar a ser no futuro. Embora o futuro, com a globalização, vai nos trazer um novo rearranjo geoestratégico e de blocos. Temos os Estados Unidos, que entraram numa fase de decadência, mas vão continuar ainda por alguns anos a liderar o mundo. Mas temos a China a emergir, temos a Rússia, com a sua inesgotável fonte de matérias-primas, com a dimensão do seu território. Só a Rússia é muito maior do que, geograficamente, muito maior do que a Europa. E temos aqui os europeus, acantonados nesta península da Eurásia, nesta península ocidental da Eurásia, mas que temos uma capacidade de produzir riqueza e de distribuir essa riqueza como não é feito em nenhuma outra parte do mundo. Não é perfeita a forma como a Europa distribui a riqueza que produz. Não, há muitas coisas a melhorar, mas ninguém distribui a riqueza que produz tão ou menos desigualmente do que a Europa. Ninguém distribui com tanta igualdade como faz a Europa, porque aqui se gasta, repito, para que não se esqueça, mais de 50% de todas as despesas sociais do planeta. E este espírito europeu vai prosseguir, vai continuar, então, na globalização, num mundo sem fronteiras, num mundo aberto ao comércio, à livre iniciativa, à capacidade empreendedora dos homens, seguramente que os europeus vão ter aí uma palavra a dizer, talvez mais importante do que aquela que disseram no passado. Muchas gracias, doctor Mariño. Señor Burzaco. Sí, efectivamente, Europa tiene que trabajar muy fuertemente en dos direcciones, una que es efectivamente hacia adentro y otras a nivel internacional, ¿no? En busca de sus valores universales y que tengan cada vez más adeptos en el mundo. Creo que aunque hay que trabajar en las dos direcciones, creo que el esfuerzo principal, en un primer momento, Europa lo tiene que hacer por esta delicada situación hacia adentro. Es decir, para mí hay dos aspectos fundamentales. Uno, que es cambiar la arquitectura europea. Europa no está funcionando. Y simplemente dos mensajes. Yo tengo un muy amigo mío en política, y además le tengo muchísimo respeto y algo sabrá, porque yo te diría que seguramente la persona clave en la transformación de Bilbao, con el anterior alcalde Iñaki Azkuna, y me decía, mira Miquel, la política es un mensaje, pero sobre todo es presupuesto, es dinero. Al final necesitas dinero para poder implementar políticas. Y algo sabía y algo, yo creo que en Bilbao lo han hecho bastante bien, respecto, ¿no? Europa tiene un presupuesto del 1% del PIB, pero ¿a dónde vamos? O sea, con 1% del PIB, ¿a dónde vamos? Aquí tenemos dos opciones: o cambiamos el modelo europeo y cambiamos los recursos públicos
que puedan ser gestionados por Europa, que nadie los quiere cambiar. O si no, la única opción es que estén mucho más alineados los presupuestos nacionales, los presupuestos regionales con las políticas europeas. Pero es cambiar también una forma de proceder, ¿no? Hasta ahora los jefes de Estado, cada vez que van a Bruselas, cuando tienen un problema en casa, la culpa tiene Bruselas, y cada vez que van allí y consiguen X dinero para casa, pues vienen con el trono, ¿no? Entonces, o somos generosos, todos estamos en la misma dirección, y hay dos soluciones: o cambiamos los presupuestos públicos y destinamos mucho más presupuesto a Bruselas, o parte de los presupuestos nacionales tienen que ir alineados con las grandes tendencias, con las grandes políticas que sean comunes a toda Europa. Y otro aspecto que demuestra que Europa no está funcionando, pues la forma de proceder, y uno de los aspectos claves es el tema de los vetos, ¿no? Que también lo mencionamos en nuestros documentos. Uno de los ejemplos, unido a la segunda parte de la pregunta, uno de los acuerdos más importantes que ha estado negociando Europa en los últimos años es el acuerdo con Canadá, que además yo creo que con Canadá es de los grandes países a nivel mundial y con los creo que compartimos grandes cosas, ¿no? De desarrollo, de respeto al medio ambiente, de valores. Pues al final no ya una parte de un país, el Parlamento de Valonia dijo que no, que ese tratado que le afectaba a no sé qué historias de su economía, en este caso parte del sector primario, y bloqueó el proyecto durante un montón de meses. Y como esa historia hay 20.000. Es decir, o vamos a otra velocidad, a otros ritmos en el siglo XXI, o lo que no puede ser es que cualquier decisión esté supeditada a que uno de los 28, según como se levante o no le apetezca, o esto me viene mal en casa, lo paro, yo os dejo a vosotros seco y ya volveremos a hablar. Entonces, o cambiamos el funcionamiento de cómo se toman determinadas decisiones, o no nos movemos, o damos 2 pasos para adelante, 1 para atrás, y mientras tanto el resto sigue avanzando a ritmos cada vez más rápidos. Europa necesita reafirmar su modelo, y el modelo de Europa, pues hoy es claro, pero tiene que estar en práctica, ¿no? Que es efectivamente ser competitivo. O sea, necesitamos crecimiento, pues, para que se traduzca en empleos, en ingresos, en que la gente joven pues tenga un futuro aquí, no se tenga que ir fuera. Tenemos que ser conscientes que hoy Europa no está siendo competitiva. Si echas el vistazo a las 500 empresas más importantes del mundo, pues hoy no sé, o las 500 universidades mejores del mundo, aparece alguna colgando por allí, e incluso alguna de ellas es británica, que igual no está con nosotros, ¿no? Pero todas son, hace 40 años eran que todas americanas, hoy ya americanas aparecen unas cuantas, y todos estos rankings están, son o países europeos o básicamente Estados Unidos. Y cada vez tenemos menos empresas referentes en el contexto mundial, ¿no? Necesitamos efectivamente un crecimiento, no un crecimiento a cualquier costa. O sea, yo creo que ahora, y es algo que, mira, pues Europa tiene una potencial muy importante de conexión con las nuevas juventudes, que yo creo que sí que hay mucha necesidad y mucha sensibilización hacia el tema del cambio climático, y yo creo que ahí el crecimiento, la primera condición del crecimiento de Europa respecto a otros modelos del mundo es que tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente, y yo creo que es, insisto, una forma de conectar muy importante con ese respeto al medio ambiente que podemos tener con las futuras generaciones. Y obviamente, tal como ha dicho Mariño, Europa sin un mínimo de inclusión social, justicia social, sin un mínimo de estándares sociales, pues ese es nuestro modelo, y ese es el modelo que nos diferencia hacia otros aspectos del mundo, ¿no? Con lo cual esa especie de círculo, triángulo, un crecimiento, competitividad, pero obviamente no un crecimiento a cualquier costa, incluyendo a las personas y respetando al medio ambiente, eso es lo que debe ser el modelo, que lo tenemos, insisto, no ya que quedarnos en el discurso, sino que ponernos en la práctica. Y a partir de ahí, de ese trabajo interno, sí que es cierto que en paralelo hay que hacer un trabajo externo, y fíjate, yo creo que es de las cosas que Europa en los últimos años, y particularmente en esta comisión y con Cecilia Malmström, yo creo que va en una dirección relativamente adecuada. Europa ha dado pasos en los últimos años de intentos de acuerdo con Canadá, como comentaba, tratados de acuerdo de actualización, en este caso con América Latina, y América Latina, pues un Chile, un México, un intento de Mercosur, que al final
el gran bloque de espacio de libertades y de forma de entender el mundo, yo creo que fuera de Europa tiene que ser, está claro que el continente americano, y ahí, por cierto, yo creo que tanto Portugal como Galicia podrían jugar un papel muy importante de plataforma, en este caso, de relación hacia el continente americano, y Europa también está haciendo intentos de tratados y de acuerdos comerciales pues con un Singapur, con un Japón, que dentro de Asia seguramente son de las sociedades que más o menos se pueden asemejar un poco más hacia nosotros. Y no nos equivoquemos, como no seamos capaces de hacer las cosas bien, como no seamos capaces de generar también complicidades en el mundo con otro tipo de sociedades que pueden ser más cercanas a nosotros, como nosotros fracasemos en nuestro proyecto, las alternativas en el mundo es un Estados Unidos que sálvese quien pueda, los ricos cada vez son más ricos y los que están tirados cada vez van a estar más tirados y no tienen un mínimo de protección social. La alternativa va a ser una Rusia que maneja el cotarro entre los tres de la nomenclatura y olvídate del tema de los derechos humanos. O la otra alternativa va a ser una China que desde luego tenemos falta de libertades. Y seamos conscientes que ya están viendo por nosotros. Ya me diréis, como ha dicho el compañero anteriormente, qué está haciendo Bannon en Bruselas. Bannon está torpedeando el proyecto europeo y es el que está alimentando los partidos de extrema derecha, que son los que quieren cargarse Europa. Seamos conscientes que China ya está entrando en Europa a partir de Roma, a partir del acuerdo que está haciendo con 5 estrellas. China ya está empezando con el tema de la ruta de la seda a empezar a intentar torpedear a su estilo Europa y poco a poco está abriendo rendijas en Europa. Y no os voy a contar nada del amigo Putin, aparte de las fake news, con los destrozos que está haciendo en los países vecinos, como pueda ser Georgia, Ucrania, y ayer se van a gloriar del aniversario de la toma de Crimea y nosotros mirando para otro lado, pues porque no podemos ni toser. Entonces, como no hagamos las cosas bien, como no seamos capaces, primero, de hacer un modelo que funcione y segundo, de intentar generar complicidades con otras zonas del mundo que pueden ser más o menos cercanas, como no lo hagamos nosotros, otros están tomando ya posiciones y el objetivo principal es cargarse a Europa, y lo están haciendo. Señor Piñeiro. Ben, a pregunta pode ter varias visións e varias vertientes. Coincido plenamente cos dos ponentes que transmitiron aquí cuestións, non? Pero sí que hai que poñer o foco en varias cuestións que son poliédricas, porque a pregunta ten un pouco de trampa, non? Porque conocendo que na fixo sei que ten trampa, non? Evidentemente, como dice Miquel, a construción europea ten que seguir dous vieiros, un interno, porque temos que saber que queremos ser, ou onde, como decía na anterior intervención, ou onde queremos chegar, e un externo que nos ten que proxectar. Pero agora ben, a construción interna tamén ten problema, non? Eu sou un tremendo enemigo da endogamia política, vale? A endogamia política é quizáis un dos maiores problemas hoxe en día da desafección á política, non? E da nueva política, entre comillas. Non existe a nueva política que algunhas forzas nos queren facer ver ou nos queren vender. Simplemente existe a boa ou a mala política, o bon ou o mal proxecto. E ao final, estes que preconizan a nova política no noso Estado, como pode ser Podemos, como pode ser Ciudadanos, como pode ser alguna cousa máis, caen no peor da política, no peor da mala política, que é a endogamia. É dicir, estar continuamente facendo mensaxe cara adentro, cara ao partido, cara ao teu proxecto, sin olvidarse que a política, o arte da política, ou a esencia da acción política, os que estamos aquí, que somos todos políticos, é estar coa xente e abrir as fiestras do teu proxecto, abrir as ventás para que a xente vexa o que tes sin esconder nada, non? Entón, en Europa ese problema pode ser o mesmo. Se nos ensimismamos moito a construción interna e non somos quen de poñer o noso proxecto no mundo global, vamos caer no erro da endogamia, non? Porque ademais é unha cuestión, e aquí apuntaron temas moi interesantes. O tratado con Canadá, que a nos, a Galicia, era moi importante. Nós, no noso país, en Galicia, tivemos unha forza, concretamente o Bloque Nacionalista Galego, a
acompañado de Bildu, do Sinn Féin e de algunha forza máis que se dedicou a falar en contra do Tratado de Libre Comercio con Canadá. E cando lles preguntabas por qué, decían que poñía en riesgo a situación laboral dos traballadores, cando Canadá, digamos, non está en duda de que non seña unha democracia garantista do dereito laboral, non? Entón, esas mensaxes hai que telos moi claros. E despois hai unha cuestión, é dicir, hai que apelar á fachenda. Temos o mellor proxecto no mundo global, o proxecto máis social, máis participativo, e o que compre é enseñar. Temos unha casa bonita, hai que ensinala, pero non hai que ensinala por presumir, senón hai que ensinala porque hai moitas zonas no mundo, como pode ser todo Sudamérica, África e algunhas zonas máis, que están buscando un modelo, e o modelo ou ben é Europa, ou ben é Estados Unidos, ou ben é Rusia ou ben é China, non hai máis modelos que poidan copiar, non? E entón nós temos que tamén ter esa conciencia social de exportar o noso proxecto, e para exportar o noso proxecto o que temos é que facelo participativo, abrilo, informalo e seguir traballando con luz e taquígrafos. Queda un camiño complicado, queda un camiño no que tanto pola extrema dereita como pola extrema esquerda non lles interesa, pero compre dicirlle a xente con palabras claras o que está a pasar, é dicir, se algunha acción política pon os peros sobre o Z, habrá que poñer os peros, non digo que seña infalible, pero tamén habrá que poñer os pros, e en este caso en Galicia era moi importante ese acuerdo, e non só ese acuerdo, Galicia e Portugal teñen que ter como dicía Miquel, unha forte presenza na relación con toda América do Sur, porque ao final temos moita población desplazada en América do Sur, non? Entón eu creo que aí, un pouco por rematar e por centrar, construcción interna, pero coas fiestras abertas, e non caer en endogamia política, e sobre todo exportar o noso modelo, porque creo que é o mellor modelo de sociedade que existe. Moitas gracias. Bueno, acabamos de escoitar eso, poderosas razóns e numerosas que nos determinan que Europa pois sí que debe estar aberta ao mundo e de feito, como apuntaba o señor Burzaco, xa o fai. Pero dese mundo, dese resto do mundo, pois China, Bolsonaro, Trump, son fenómenos que agora mesmo pois intentan menoscabar ou acabar co modelo europeo. Pode ser que eso chegue a afectarnos profundamente ou ao longo do tempo conseguiremos ter unha Europa máis plural, máis forte, máis aberta? Vamos ter dificuldades, mas o projeto europeu caminha na direção do seu aperfeiçoamento e não ao contrário. Portanto, a Europa sempre conviveu com os seus opositores. A Europa é um projeto democrático e a democracia assenta na oposição, assenta no respeito pela vontade popular, que escolhe aqueles que se julga que são melhores para gerir a res pública. E, portanto, o facto de haver hoje no mundo pessoas que abertamente contestam o projeto europeu e de, simultaneamente, essas pessoas exprimirem outros pontos de vista sobre os muitos problemas, nós temos, perante isso, uma só posição. Dizer, o projeto europeu é bom, é um projeto ótimo, porque basta ver quem é que o ataca. É o senhor Bolsonaro, com o seu discurso fanático, ultradireito, é o senhor Donald Trump? Não. É por estar no bom caminho que a Europa é atacada por algumas, já o era também o Oriente pelo Sr. Putin, pelo Sr. Erdogan, enfim, por pessoas que convivem mal com o ideal democrático, com a ideia democrática, com a democracia. E, portanto, a Europa construiu-se com a sua própria oposição, com pessoas que estariam contra, e sempre respeitando e sempre aperfeiçoando. Há um filósofo europeu que eu aprecio muito, que é o Friedrich Nietzsche, e ele diz esta coisa notável: na escola de guerra da vida, o que não nos mata torna-nos mais fortes. E a Europa sempre saiu mais forte dos projetos, dos embates, das adversidades que teve que enfrentar. E vai sair mais forte
das adversidades que hoje enfrenta. Eu queria dizer-vos que o grande problema hoje da União Europeia, além de todos os outros, falta de liderança, a questão do crescimento económico que está não estagnado, mas é pouquinho, é pequenino, a questão dos migrantes, o grande problema hoje da Europa é o Brexit, a saída do Reino Unido, porque nem o Reino Unido nem a Europa estavam preparadas para isto. E o Brexit é um problema porque atinge também uma cultura dominante na Europa. Atinge a Europa também culturalmente. Eu costumo dizer, e já explico porquê, que o Brexit é a primeira grande ferida narcísica da União Europeia, do europeísmo. As feridas narcísicas é uma construção teórica de Sigmund Freud, que ele definiu como 3 grandes feridas narcísicas da humanidade. Ou seja, 3 factos que feriram como nenhuns outros o narcisismo da humanidade. A ideia de grandeza que a humanidade tinha de si própria. A primeira ferida narcísica da humanidade, segundo Freud, é Copérnico, que atrás quando diz-nos: nós não somos o centro do mundo. Nós habitamos um planeta que gira da periferia de uma galáxia, é o Sol, que não é o Sol que gira à nossa volta, somos nós que giramos à volta do Sol. Portanto, nós, contrariamente ao que nos ensinaram e nos disseram, nós não somos o centro do mundo. Isto feriu aquela autoestima imensa que o ser humano, e particularmente o europeu, tinha de si próprio. A segunda ferida narcísica, segundo Freud, é-nos dada por Charles Darwin, quando nos diz, afinal, nós não somos uma criação especial de Deus, mas sim o resultado da evolução de uma tribo de macacos, alguns na África Oriental. Nós evoluímos deles. E, portanto, não foi uma criação modelada por Deus, querida. Não, nós evoluímos dos macacos. Isto feriu o narcisismo da humanidade. E basta irmos à época ver como o Charles Darwin foi tratado pelos jornais da época com cara de macaco, os seus pais com cara de chimpanzé. Aquilo é uma coisa horrível. Porque, de facto, feriu como nenhum outro. A terceira ferida narcísica da humanidade foi o próprio Freud que a definiu e que nos diz que nós só conhecemos uma pequenina parte de nós mesmos. Mais de 80% daquilo que fazemos ou dizemos resulta de pulsões que vêm das zonas mais obscuras do nosso ser, das profundezas do nosso inconsciente e não elaboradas na zona iluminada do nosso consciente. Nós, como dizia um professor de Coimbra, meu amigo, nós afinal somos habitados pelo desconhecido. Porquê é que o Brexit é uma ferida narcísica? Porque o europeu e o europeísta proclamava triunfante: ninguém quer sair da União Europeia e todos querem entrar. E vejam a candidata, desde a Turquia aos Balcãs, querem entrar e ninguém quer sair. E de repente alguém diz: nós queremos sair e queremos sair mesmo. Isto feriu o narcisismo, a soberba, a ideia grandiloquente que certo europeísmo tinha do projeto europeu. E é nessa medida que feriu o nosso próprio narcisismo. Mas, como em todas as épocas da história, a Europa não vai morrer com isto e, como ensinava Nietzsche, a Europa vai sair mais forte disto. Vai sair mais coesa, vai sair mais rica, porque vai relançar o seu crescimento económico, vai sair mais justa, porque vai operar novas redistribuições da riqueza produzida. E, portanto, se isto é possível, se podemos imaginar isso, se isto é possível, sendo possível, torna-se obrigatório. E para se realizar, isto depende de todos nós, individual e coletivamente considerado, do trabalho que cada um de nós possa aportar, possa realizar para a concretização do projeto europeu, desde as discussões na Ágora da Grécia Antiga até à atualidade. Só para terminar, eu quero dizer-vos o catálogo dos direitos fundamentais da União Europeia que foram plasmados no projeto de Constituição que ainda está, no projeto de Constituição Europeia, ou seja, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Ainda não há uma Constituição na Europa, mas há uma Carta dos Direitos Fundamentais. O primeiro valor, o primeiro direito é a dignidade da pessoa humana. O segundo é a liberdade.
Não é concebível uma Europa sem liberdade. O terceiro é a igualdade. Todos somos iguais perante a lei e perante os poderes do Estado e os poderes públicos. O quarto é a solidariedade. Aquele imperativo político que transformou o assistencialismo de matriz religiosa num imperativo ético e político do Estado. O quinto é a cidadania. Todos somos cidadãos. Todos pertencemos à polis, à ágora. Todos temos o direito de participar. Quer propondo-nos para ser eleitos, quer votando naqueles que queremos eleger. E, finalmente, uma ideia, talvez, das mais fundamentais, que é a ideia de justiça. A ideia de que os problemas entre os homens se resolvem de acordo com o direito, pela justiça e não pela força, não pelo poder. Não é a lei do mais forte. É uma lei, uma norma geral, abstrata e objetiva que garante a todos os mesmos direitos e as mesmas possibilidades. Por isso temos tribunais, por isso temos profissionais preparados para administrar a justiça, para realizar a justiça e, concomitantemente, a paz social. Porque só em paz é que podemos progredir. E esta ideia de justiça realiza-se assim à escala individual, mas também se realiza à escala coletiva. Uma justiça social. Ou seja, a possibilidade de todos poderem participar, segundo as suas necessidades e segundo as suas capacidades, na produção e, sobretudo, na distribuição da riqueza que serve o bem geral e que serve a comunidade no seu conjunto. É esta ideia de justiça, em sentido amplo, que também vai sair reforçada e melhorada deste período controverso, algo agitado que a Europa vive. Sí, bueno, efectivamente desde aquí solemos tener mucha tendencia a mirar una parte del mundo que es América Latina. He tenido el privilegio de vivir muchos años allí y la situación quizá en América Latina y en Estados Unidos, ¿no? Pues Bolsonaro, Maduro, Trump, te lleva a tener la sensación efectivamente pues que una parte del mundo está muy convulsa respecto a lo que estábamos acostumbrados hace unas cuantas décadas y que efectivamente hay zonas del mundo que están viviendo unas situaciones pues de emergencia o de falta de libertades. Tenemos que ser conscientes que en el mundo, no tengo la cifra aquí exactamente, pero seguramente el 70% de la humanidad del mundo no vive en regímenes democráticos. Claro, lo que nosotros pensamos que es normal, ¿no? La democracia, Estado de Derecho, no sé qué. No tengo aquí la cifra exacta, pero no sé si llegamos al 30%, que gran parte está en Europa, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos que es algo normal, realmente no es normal. O sea, hay mucha más gente en el mundo que vive en otro tipo de regímenes con falta de libertades que la que tenemos nosotros, ¿no? Y nosotros estamos pues con algunos problemas internos que obviamente no son los que puedan tener otros países del mundo, China, Venezuela, pero sí que es cierto que hoy estamos empezando a tener pequeñas rendijas, insisto, dentro de Europa o en algunos países de Europa, ¿no? Sobre esa base y en el propio documento del manifiesto lo decimos, para nosotros es muy importante hacer un pacto por la democracia, que Europa, que los partidos políticos, que los estados, que Europa en sí haga un pacto por la democracia, pero que sea real. Lo que no podemos hacer es, porque yo estoy seguro que si preguntamos a todo el mundo de esta sala, alguien preferiría vivir quizá un poco mejor en calidad de vida, con un poco más de ingresos, pero con falta de libertades, o preferimos vivir como estamos viviendo ahora. Yo creo que aquí todo el mundo no somos conscientes, pero valoramos lo que es el sistema democrático, las libertades que tenemos aquí que no tienen otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, si hacemos un pacto por la democracia, de todos los agentes, lo que no podemos hacer es hacernos trampas en el solitario. Es decir, aquí tú estás pensando en apostar por las libertades. Europa tiene que ser el último estrato de esas libertades. Y anteayer lo denunciaba mi presidente Antonio Ortúzar en la cumbre de ALDE y se lo denunció a ellos directamente, o sea, no estábamos hablando a la pared o a terceros, se lo denunciamos delante de 8 primeros ministros a ellos directamente y se lo dijimos a Ciudadanos. Lo que no puedes decir es que tú eres preeuropeísta, que Europa, las libertades, no sé qué, y el primer gobierno en el que entras es gracias a vos. O sea, hay que ser, por eso decía yo en mi primera intervención que gran parte del éxito del PNV es porque creo que
que dentro del mundo político hemos mantenido un rigor, una coherencia ideológica. Y eso es lo que no puede ser, es aquí en Europa lanzar un discurso y en tu casa no aplicarte. Lo que no puede ser es que el Partido Popular Europeo, por seguir manteniendo el primer grupo europeo y seguir siendo una de las principales referencias en el Parlamento Europeo, le admita a un señor como Orbán en su proyecto europeo de democracia. Entonces, tú puedes estar de acuerdo con las ideologías y ser más de derechas, creer más o menos en el mercado, yo creo que esos temas son absolutamente respetuosos, pero hombre, tú en tu casa no puedes admitir, si te crees demócrata, a una persona como Orbán porque te da no sé cuántos parlamentarios y eso te permite ser el primer grupo europeo. Yo creo que hay un mínimo de principios y eso también nos ha ocurrido a nosotros en nuestra propia casa, ¿eh? Nosotros como PD formamos juntamente un espacio mayor con los liberales y hace unos cuantos años, cuando Martin Schulz lo tuvo que dejar porque se fue a Alemania y tuvo que dejar la presidencia del Parlamento Europeo y el Partido Popular Europeo no tenía mucha unidad interna, hubo un momento de las negociaciones en el que la cabeza nuestra, no del PD, pero sí de ALDE, donde estamos nosotros, tuvo oportunidad de ser uno de los 5 grandes que existen en Europa, o sea, llegar a ser presidente del Parlamento Europeo. Y no se le ocurrió otra cosa, porque necesitaba dimensión, necesitaba un grupo mayor que el que tenía, no se le ocurrió otra cosa que negociar y prácticamente ya pactar con 5 estrellas, el de Beppe Grillo, que entraran en su grupo, con lo cual él iba a tener un mayor espacio y él tenía opciones reales de ser uno de los 5 principales de Europa. Y no lo consiguió porque nosotros, el PD, lo vetamos. Decimos, ya, que no, que tú no puedes admitir 25 parlamentarios más para llegar a 100 y pico y a partir de ahí ser el presidente europeo. ¿Dónde están los principios? Yo no puedo admitir a alguien en mi casa que es contrario a todo lo que estoy proponiendo. A mí, con todos los respetos, yo con Ciudadanos, yo con Vox, que están negando mi propia existencia, no voy ni a heredar. Así de claro. Entonces, que no todo vale en política, que tienes que marcar una serie de líneas rojas, que Europa en este caso en general las está marcando bastante bien con los partidos, con las ideologías políticas, que lo que quieren es cargarse los principios, las libertades, los valores de Europa, pero esas líneas rojas pues las tenemos que aplicar todos y cada uno en nuestra casa, que no todo vale, porque como no empecemos como nuestro discurso no se acompase con nuestra realidad, pues esa es parte de las razones por las cuales están creciendo los populismos y demás, ¿no? Creo que estamos viviendo una situación límite y sí que os confieso que yo tengo una cierta contradicción entre lo que quiero y lo que igual me dice el corazón y lo que a veces pensándolo fríamente pues me dice un poco la realidad más cercana, ¿no? Tengo un poco dudas, o sea, de que Europa vaya a dar los pasos que nos hace falta, porque sinceramente me falta ver quiénes son los grandes políticos que van a tirar del carro en los próximos años, me falta ver hoy las figuras y ojalá me equivoque. Creo y ojalá me equivoque que el próximo Parlamento Europeo va a ser más complicado que el actual, o sea, va a seguir siendo pro-europeo, pero va a haber muchas más opciones políticas que precisamente lo que quieren es cargarse Europa. Y seguramente eso está un poco en manos de nosotros. Nosotros tenemos la suerte de que, bueno, pues se coinciden las elecciones con las locales y yo creo que la gente en general, pues en el Estado, pues no votará por opciones mayoritariamente europeas, pero en otros países donde las elecciones son solo europeas, pues creo que todavía hay excesiva tendencia a que solamente va la gente a votar la que quiere votar en contra de todo, con lo cual es muy probable que el próximo Parlamento Europeo pues tenga un espacio más de fuerzas antieuropeas que las que tenemos al día de hoy, con lo cual los próximos 5 años van a ser difíciles. Eso que es lo que me dice un poco el sentido común, la razón, lo que yo palpo. También, por otro lado, sí que siento un poco lo que dice Mariño, que quizá esa situación un poco límite que estamos viviendo nos puede llevar al origen de, oye, hemos tenido 2 guerras mundiales, aquí hay que elevarse, hay que pensar en temas mayores, hay que ser generoso. Y quizás esa situación límite pues puede hacer que Europa efectivamente dé los pasos tan cruciales que tiene que dar en los próximos años. Yo soy del Athletic Bilbao y estoy orgullosísimo de ser del Athletic, y a nosotros lo que nos ocurre es que cuando las vemos canutas nos apretamos, hacemos piña y tiramos para adelante. O sea, seguramente la gente cuando está más fuerte es cuando las pasa más
más moradas, ¿no? Entonces, bueno, sí que creo que quizá esta situación un poco límite de Europa nos puede hacer, aunque a veces la contradicción de lo que leo pues me hace a mí dudar, pero es posible que nos permita a todos, empezando por los políticos, elevarnos y tomar decisiones que son las que hay que tomar. Moi cortiño, porque é un tema moi interesante. E eu quero quitarlle un pouco de ferro ao debate e facervos unha pequena alegoría, broma, pero que ten un fondo, non? Só temos un camiño para responder aos Trump, Bolsonaro, Maduros de turno, non? E é que poñamos todos un fondo común, lles paguemos un avión a Roma, os levemos ao Vaticano, ás estancias vaticanas, e os sentemos 4 ou 5 horas diante das estancias de Rafael, dunha sala moi significativa que é a da Academia de Arte de Atenas, que é o que significa, non? Só hai un camiño para eso, que está precisamente en Europa, porque está na Universidade de Coimbra, na Universidade de Santiago, no resto de polos que, por desgracia, están perdendo o fondo de ser un faro de proxección de ideas, simplemente transformándose en meras universidades, non? Hai que recuperar un pouco a esencia do debate, o debatir, o estar, e confiar un pouco en que, eu sempre digo, a xente non é tan tonta ni tan torpe, pero son moitos os enemigos cos que temos que loitar, e o único camiño é ese, dar cultura, poñer exemplos, que a xente xuzgue con valores, que é o importante. Vale. Última pregunta, un minutinho para contestar. Vamos a ver, tendo en conta que os dereitos humanos son a base da Unión Europea, pero pensando no que acabades de plantear de como determinadas políticas ou movimentos que xa están, pois que xa temos nós dentro da casa neste país, podería darse a situación de que en Europa viramos unha regresión da defensa dos dereitos humanos? A história marcha, dá às vezes grandes avanços e alguns recuos. É aquilo que um Lenin dizia aos russos no início do século XX. 2 passos em frente e 1 passo atrás. Às vezes é necessário dar 1 passo atrás. Eu penso que o passo atrás que a Europa terá de dar não será em matéria de respeito pelos direitos humanos. Acho que aí há que avançar talvez mais para redescobrir novas dimensões de valor da pessoa humana que carecem de proteção pública, que carecem de... A Europa afirmou-se na base do humanismo. No final de um período, de uma longa noite de 10 séculos, que foi a Idade Média, de religiosidade, de superstição, de fanatismo, de fogueiras, a Europa afirmou-se justamente trazendo os valores da pessoa humana, os direitos humanos, pondo-os e erguendo-os, e daí surgiram depois as revoluções políticas que consagraram o respeito pela pessoa humana, pelos direitos humanos. Não só a Inglaterra, mas também, sobretudo, a grande revolução francesa. A grande revolução francesa, que apesar dos exageros, apesar de ter cortado milhares de cabeças, muitas delas inocentes, mas foi o princípio da igualdade, o princípio da fraternidade, o princípio da liberdade. E, portanto, direitos humanos, não há que voltar atrás, há que avançar para a frente. Voltar atrás, talvez noutras coisas, talvez naquilo que eu disse a princípio, que é a força dos Estados dentro do edifício institucional da União Europeia. É a altura de haver uma nova repartição de poderes em favor do Parlamento Europeu, da instituição que é genuinamente democrática. Da instituição que sai à rua agora a explicar aos europeus a vantagem da União Europeia, as vantagens da democracia, as vantagens do pluralismo, as vantagens da liberdade, as vantagens dos direitos humanos. Há que fazer aí uma nova redistribuição de poderes, talvez um rearranjo na arquitetura institucional da União Europeia. Talvez seja preciso voltar tempos atrás, à fase em que a construção política ainda não estava em curso, para redirecionar novos caminhos para... Agora, a história
anda sempre para a frente. Nunca anda para trás. Pode dar um passo atrás, mas a seguir vai dar, seguramente, 2 passos à frente. Quando se dá um passo atrás, a seguir dar-se-ão 2 ou 3 ou 4 ou 5 passos à frente. Esta é a regra da marcha da história. Esta é a regra do processo histórico. E, portanto, não há que ter medo, porque para trás não voltamos, vamos para a frente. E, sobretudo, em matéria de direitos humanos, onde esta filosofia europeia tem que atingir ainda muitos outros espaços geográficos no mundo onde os direitos humanos não são respeitados, onde as pessoas que defendem os direitos humanos são perseguidas, onde a dignidade da pessoa humana não é contabilizada como um ativo ideológico, como um ativo moral, como um ativo cultural, mas sim, muitas vezes, um desvalor que não se respeita e não se protege. E, portanto, dessa medida, eu, como disse, sou otimista e termino com uma frase que também diz: a história não nos põe problemas que nós não saibamos resolver. Não nos põe problemas que nós não sejamos capazes de resolver. O que temos muitas vezes é que ter a humildade de ouvir as propostas dos outros e não nos fecharmos dogmaticamente, não nos metermos naquilo que um filósofo chama as jaulas dogmáticas, em que muitas vezes gostamos de nos aprisionar no conforto das nossas certezas, no conforto muitas vezes dos nossos erros. E, portanto, há que nos abrir aos outros, ao contributo do outro. Eu termino dizendo-vos que a Europa e a identidade europeia resulta, como vimos, por aquilo que vos disse, ela radica no helenismo, radica na filosofia grega, nasce aí há 2000 e tal anos, em 480 praticamente. Mas a Europa é, portanto, filha de Atenas, filha do helenismo, mas não só. A Europa é também filha de Jerusalém e das 3 religiões para as quais essa cidade é sagrada. O cristianismo teve um papel e tem um papel importante na construção e na definição da identidade europeia, dos europeus. Mas o judaísmo também, os nossos irmãos judeus, que a Espanha e Portugal expulsaram ignobilmente no dialbar do século XVI, expulsaram para países que os acolheram na Europa, a Holanda, nomeadamente, e outros. Expulsamos os nossos melhores, as nossas elites económicas por fanatismo, por visão cega, por certezas absolutas, quando elaborávamos no erro. E, portanto, ignorando o contributo que o judaísmo deu à identidade da Europa, à construção europeia, à filosofia, na própria economia, etc. Mas a Europa é também filha da outra religião, do islamismo e, sobretudo, dos árabes, porque eles tiveram um papel determinante na preservação da cultura clássica antiga, sobretudo dos gregos. Eles mantiveram os documentos escritos da antiga Grécia e mais que traduziram-nos e deram um contributo importante para a própria identidade europeia. Eles estiveram aqui em Espanha e em Portugal e quando cá estavam foi dos períodos de maior tolerância política que houve, política e religiosa, na história dos 2 países até à atualidade. E, portanto, quer em graus diferentes, essas 3 religiões deram contributos à identidade europeia. E, portanto, esta abertura da Europa, este universalismo faz a força dos europeus, faz a força da Europa e dá-lhe esta identidade única à escala mundial. E, no resto do mundo, os países mais avançados, os países mais desenvolvidos, são justamente aqueles que se consideram tributários deste pensamento, desta cultura da Europa. Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a América do Sul, o Brasil, a América Latina, por influência direta de Espanha, o Brasil por Portugal, mesmo em África, os países mais desenvolvidos são aqueles que mais próximos estão deste ideário europeu. E por isso, eu considero, se dermos um passo atrás, pontualmente numa questão, a seguir vamos dar 2, 3, 4 ou 5 passos à frente, porque na Europa a história sempre marchou em direção ao futuro e não em direção ao passado. Sí, yo seré breve. Yo creo que efectivamente la civilización europea es muy previa a lo que es la propia Unión Europea y el tema de los derechos humanos va en nuestro ADN. A partir de ahí, pues el hecho de que haya una flagrante incumplimiento de los derechos humanos precisamente en otras zonas del mundo, yo creo que lo que hace es enrocarte más o afianzarte más en lo que son tus valores. Yo creo que
pues cosas como, y el hecho de que China vaya a tener una progresiva influencia en el mundo, con una falta de libertades y de respeto a algunos aspectos fundamentales de derechos humanos, yo creo que nos va a decir, nosotros no somos así, este no es nuestro modelo, y yo creo que en ese aspecto, desde el punto de vista europeo, no veo que vaya a haber una pérdida de lo que es la conciencia de los derechos humanos, al revés, incluso puede haber una posible afirmación, porque yo creo que va implícitamente en nuestro ADN por encima de los 60 y tantos años de construcción de las instituciones comunitarias, ¿no? Puedo tener un poco más dudas pues, de si Europa va el funcionamiento de Europa, si va más o menos en la dirección correcta, si da, no sé si 2 pasos para adelante y 1 para atrás o al revés, o solamente más pasos para atrás que para adelante. Y en ese aspecto terminar con algo recurrente que nosotros solemos decir desde Euskadi y que efectivamente pienso firmemente en ello, que es que Europa tiene que avanzar en una verdadera gobernanza multinivel, ¿no? Y eso implica, pues que lo ha dicho también algo Mariño, primero que los estados cedan soberanía hacia arriba, pero sobre todo hay un aspecto muy importante que es que los poderes más próximos a la ciudadanía se empiece Europa no tanto desde arriba abajo, sino desde abajo arriba, ¿no? Hace unos cuantos días en Bucarest, el Comité de Regiones firmó un documento en el que pedía precisamente a Europa un mayor poder de los gobiernos locales regionales, porque realmente son los que la ciudadanía, son los que percibe como más suyos, son los que la ciudadanía cree, que son en el alcalde de Lugo, en el presidente de la Junta o lo que sea, ¿no? Y Europa tiene que empezar a cambiar un poco el chip y sí dar más poder, pero empezar a construirlo desde abajo, desde los poderes locales, y no solamente poderes locales regionales, sino que las naciones sin Estado también tenemos que tener un espacio en la futura Europa. Galicia ha existido, y el Camino de Santiago ha existido históricamente y antes de la propia construcción de Europa, y Galicia tiene que tener también algún espacio que no estamos pidiendo que seamos un Estado, pero sí que tenemos que tener un espacio, un reconocimiento en el futuro de Europa, al igual que lo queremos y lo reivindicamos los vascos. Europa, como no sea construida de abajo arriba, también tiene el futuro un poco complicado, pero no por nosotros, por lo que pensamos ideológicamente, sino por el propio proyecto. Sí. Es que se a Europa, a União Europeia falhar, nós, do lado de cá dos Pirineus, teremos a possibilidade de construir a URSI, ou seja, a União das Repúblicas Soberanas Ibéricas. Ben, rematando, non? Moi breve, porque senón os de orden manos da leña. Pero acaba Miquel de meterme un gol, porque tiña pensado deixar do Camiño de Santiago para a final, pero como a súa muller de Santiago, tiroume así, un golillo. Pero non debemos estar preocupados polos dereitos humanos no marco europeo, penso, son optimista, pero sí que temos que estar preocupados polas garantías democráticas, que é outra cousa distinta, que igual vai tamén un pouco ligada, non? As garantías democráticas, o respeto das reglas do xogo, o respeto de poder facer a acción política, ten que estar aí latente na nosa construción dun gran Estado europeo. Dun gran Estado europeo, coincido co que dice Miquel, que se construa de abaixo a arriba, que se construa tendo en conta as rexións, tendo en conta os povos, que van máis alá incluso das rexións. E sobre todo en dous principios que son básicos e na democracia e que están, ou na nosa definición de democracia, que están un pouco en risco, que son a desconcentración e a descentralización. É dicir, a calquera persona ti sales ahora por aquí por Lugo e de aquí ao restaurante preguntaslle a 20 personas que como se dirixe Europa ou como tal, e 19 non saben dicirche que é o concepto da dirección europea, e iso é un eigo moi importante. Entón, só queda un camiño, e sabedes que me gusta poñer deberes cando acabamos, non? Que reflexionedes o porqué o para qué e sallades co mensaxe claro de que con máis Europa hai máis democracia, hai máis humanismo, somos máis iguais e somos, sobre todo, unha sociedade máis xusta. Gracias. Solo queda un camino que es el de Santiago. Muchas gracias.
grazas por compartir con nos esta mañá pois os vosos conecementos e as vosas opinións que seguro que nos valen para facernos unha idea ou nos han valido, nos van valer para facernos unha idea máis correcta do que é Europa, que tamén é unha gran descoñecida. Gracias.